bagaimana yang ditanya oleh, saya tak ingat siapa tanya. Ada dua what was hard last Monday, Isnin lepas. Satu dia tanya, dia masih tak faham pasal perbezaan antara saturated and unsaturated fatty acid, and also mengenai soalan papaya tu lah. So hopefully kejap saya tukar slide ni kepada draw so that you can take notes on this particular slide. Sarah dengan Rabiatu ni dua-dua dah makan ke? Dah, teacher. Dah. Sarah Dah, teacher. Okey, dah makan. Okey lah. So kita boleh move forward dengan bertenaga sekali. Okey. So untuk alright, sekejap ya. Alright. Welcome Batrisha. Sekejap ya. Macam dah bagi. Okey. Sekejap. Saya rasa saya dah allow tadi. Sekejap ya. Saya tersilap kot. Okay. Alright. Okay. Sorry. Saya ingatkan saya remove Batrisha tadi. Okay. Welcome Batrisha. Welcome Puteri. Okay. Kita baru je mula. Saya baru nak mula address mengenai soalan what was hard pada hari Isnin lepas, iaitu dia ada tanya dia tak faham lagi pasal saturated dengan unsaturated fatty acid. Lepas tu dia tak faham lagi pasal penggunaan papaya dalam untuk tenderized meat hari tu. So untuk part ni saya bagi kamu draw so that you can take notes lah kalau kamu nak take notes. So ada dua cara untuk kita differentiate dalam saturated dengan unsaturated fatty acid. Dia ada dua. Satu, kita differentiate saturated dengan unsaturated fatty acid. Satu lagi ialah kita differentiate between saturated fat dengan unsaturated fat. Untuk level pertama, kita differentiate monomer yang membentuk triglyceride tu. Kita differentiate fatty acid sahaja. So bila kita nak differentiate fatty acid, saya ada bagi dua gambar kat situ. Dua-dua gambar tu adalah gambar saturated fatty acid dengan unsaturated fatty acid. Bila kita nak differentiate keduanya, sekejap ya. Bila kita nak differentiate keduanya, saya share saya punya screen lah. Saya conteng saya punya screen. Okey, bila kita nak differentiate keduanya, kita bandingkan dari segi structure dia. Kalau kita nak bandingkan fatty acid, kita bandingkan structure dia. So, yang pertama kita nampak in terms of structure, unsaturated fatty acid ada double bond. Okey, itu perbezaan yang pertama. Kemudian nampak ya, saturated fatty acid tak ada double bond between carbon atom. Itu yang pertama. Nombor dua, kalau kita kira the number of hydrogen atom exist in saturated and unsaturated fatty acid, kalau kita kira satu-satu, kita dapati saturated fatty acid bilangan hidrogen dia jauh lebih banyak daripada unsaturated fatty acid. Dan ini juga bermakna saturated fatty acid dah tak boleh combine with another hydrogen atom. Kalau dalam unsaturated fatty acid kita putuskan ikatan ni, kalau kita putuskan ikatan double bond tu, carbon atom ni boleh tambah lagi boleh bond lagi dengan dua lagi hydrogen atom. Itulah yang saya maksudkan dengan ability to incorporate more hydrogen atom. Kalau unsaturated fatty acid, dia boleh lagi tambah hydrogen atom sebab kalau kita putuskan ikatan double bond tu, kita boleh tambah lagi hydrogen atom.
Untuk saturated fatty acid, semuanya adalah single bond. Antara carbon atom tu semua single bond. Ini menunjukkan setiap carbon atom tu sudah maksimum number, maksimum ikatan dengan hidrogen atom. So, ini yang saya katakan tadi, bilangan hidrogen, bukan molekul ya, sorry saya salah. Number of hydrogen atom in saturated fatty acid is higher compared to unsaturated fatty acid. Yang ketiga, kita juga boleh bandingkan dari segi sources. Dekat mana kita nak jumpa saturated fatty acid, selalunya sumber dia daripada haiwan lah, animal source, animal base. Unsaturated fatty acid usually can be found in plant-based sources macam olive oil, vegetable oil, canola oil dan macam-macam lagi lah. So, bila kita tahu sifat-sifat saturated dengan unsaturated fatty acid, kalau fat tu diperbuat daripada saturated fatty acid, dia akan jadi fat which is solid at room temperature, ada high cholesterol content, ada high shelf life, longer shelf life. Maksud shelf life tu maknanya boleh diguna pakai pada jangka masa yang lama. Saturated fatty acid increase LDL, sejenis kolesterol yang tak bagus, dan effects on health disebabkan saturated fatty acid ini mengandungi banyak kolesterol. Saturated fatty acid bila dimakan meningkatkan risiko untuk cardiovascular diseases. Kalau unsaturated fatty acid pada room temperature adalah dalam bentuk liquid, iaitu oil. Kolesterol content dia rendah, tetapi sebab dia adalah unsaturated fatty acid ada double bond ni kan, so it is readily bersedia untuk bertindak balas dengan persekitaran. Jadi in terms of shelf life, unsaturated fatty acid ni pendek sikit lah shelf life dia. Okay. Kemudian pengambilan unsaturated fat, olive oil, minyak kelapa dara kan, coconut oil, it can decrease LDL. Dia boleh menurunkan LDL, sejenis kolesterol yang tak bagus ya. Dan last sekali, effects on health tu boleh increase kita punya livelihood lah sebab dia decrease LDL. So itulah cara-cara yang saya senaraikan sini, ialah semua kriteria yang boleh kita gunakan untuk compare fatty acid dan juga untuk compare saturated and unsaturated fat. Yang dekat bawah tu kita compare fat, yang dekat atas tu kita compare fatty acid. Beza sikit ya. Okay. So saya screenshot whatever I see here so that it can also help your friends to understand different point of view kan, sebab masing-masing pun ada cara menulis nota yang tersendiri, so mungkin membantu kawan-kawan jugalah bila dia tengok ada different point of view ni. Okey, persoalan kedua yang ditanya ditanya pada hari Isnin lepas ialah mengenai enzyme in papaya, and also another example is pineapple. Kedua-dua papaya and pineapple have a type of protease enzyme. Kita tahu bila kita nak namakan enzyme nama dia ialah nama substrate tambah ASE. So kalau nama dia lactase sebab substrate dia lactose,
plus asa kan, lactase. Sama juga dengan papaya dan pineapple. Papaya and pineapple, they have two different enzymes tapi kedua-duanya adalah enzim sejenis protease. Protein protein digesting enzyme. Okay, so what do this protease do is, okay, protein dia adalah satu molekul yang kompleks. Protein is a complex molecule. So when protease break down protein, it will form peptide. And then there is another enzyme over here between peptide dengan amino acid tu, ada lagi satu enzyme. Nama enzyme tu ialah peptidase sebab substrate dia peptide. So peptidase will break down peptide further to form amino acid. Okey, sekejap ya. Saya tukarkan slide ini kepada draw supaya kamu boleh draw. Okey ya. Saya ulang sekali lagi. Inside the papaya and pineapple fruits both have different enzymes, tapi both enzymes are function as protein digestive enzyme. So nama dia adalah protease. So protein is a complex molecule. So we can see here, okay, so we can see here, this is the original molecule. This is the original molecule. So protease, okay, protease bertindak dekat sini. Okay, so protease bertindak untuk menukarkan protein jadi peptide. And then peptide will react with peptidase. Okay, kita akan belajar dalam nutrition nanti, jangan risau. Okay, will react with peptidase to be broken down into amino acid. Okay, so okay ya. So protein pergi ke peptide ialah protease. So protease tu ada dalam papaya dan juga pineapple. Selain daripada menggunakan enzim dalam buah-buahan, maknanya kita marinate dulu papaya dengan daging dengan papaya atau nanas dengan papaya untuk meningkatkan lagi rate of reaction between enzyme protease dalam nanas atau papaya ni dengan daging. Kita boleh buat langkah-langkah seperti kita potong daging tu saiz kecil-kecil. We cut the meat into small pieces so that there will be more total surface area available for enzyme reaction. And then what are other factors of affecting enzyme yang boleh kita apply kat sini? Mungkin kita boleh apply, kita rendam, kita marinate dalam warm water, kan? Kita letak dalam water bath ke, dalam warm water. So and then number 3 ialah kita berikan masa, give it time. So for enzymes to react with the protein inside the meat. Sebab itulah banyak masakan yang menggunakan daging, dia ada langkah marinate. Marinate for a few hours. So anak-anak, kalau kamu anak-anak tengok kat sini, dua-dua gambar, papaya and also pineapple juga are cut into small pieces. Malahan pineapple tu, dekat gambar sebelah kanan tu pineapple, dia pergi blendernya nanas tu, pineapple tu, to further increase total surface area for reaction between meat and also enzyme. Okay, so ini adalah antara soalan application of enzyme in daily life lah. Selain daripada kita ingat balik the function of lactase and renin in the production of yogurt, kan, atau
a different types of protease used to remove fur on leather products dan sebagainya lah. Okay. Ini yang kita boleh guna dekat rumah. Okay, so anak-anak, I have already addressed 2 questions, 2 things that you have asked last Wednesday. Okay, dan saya tengok pun tak ada soalan kat sini. Hari ni kita nak masuk cell division. So, untuk yang ni, first kali kita review balik cell cycle. So, saya tukarkan slide ni kepada slide yang kamu boleh draw ya. In case kamu nak buat catatan. So, okay, in case kamu nak buat catatan. Oh, sorry. Okay, so anak-anak, before we go into cell division, we must understand when does cell division occur. Kita kena faham dulu cell division berlaku masa bila. So, masa kita belajar pasal sel, bila kita lukis sel masa chapter 2 hari tu, sel yang kita observe ialah pada fasa sama ada G1S dengan G2. Gabungan fasa G1S dengan G2 tu kita panggil sebagai interface. Sel yang kita lukis masa eksperimen dalam chapter 2 tu adalah sel dalam fasa interface. Interface ada 2 subphase iaitu G1 where all the cellular contents are duplicated. Fasa S, the next subphase is fasa S di mana berlaku DNA synthesis. All of the chromosomes in the cells are duplicated. And the last subphase during interphase is G2 where there is checking for chromosome error, but at the same time the cells also increase ATP production and all the proteins related to cell division so that all of the energy, all of the protein required are available immediately during mitosis atau meiosis nanti. So untuk G2, selain daripada dia buat double check, ada tak error pada salinan kromosom tu, G2 juga berperanan untuk menghasilkan banyak stok ATP, banyak stok protein yang akan digunakan pada fasa after G2 ialah fasa M phase. So M phase ada 2 subphase sama ada mitosis atau meiosis and then ended by cytokinesis. The aim of mitosis atau meiosis is to divide the chromosomes. Tadi kan fasa S, each of the chromosomes duplicated kan? So kenapa nak duplicated? Sebab nanti pada fasa mitosis atau pada fasa meiosis, these chromosomes will be divided. Untuk fasa mitosis, chromosome will be divided into 2 separate daughter cells. Untuk meiosis, chromosomes will be divided into 4 daughter cells. Habis fasa-fasa dalam mitosis atau meiosis, barulah cytokinesis bermula. Cytokinesis is simply the division of cytoplasm to divide the organelles inside the cytoplasm. Cytokinesis ni fungsi dia hanya untuk membahagikan cytoplasm supaya organel-organel pun supaya organel-organel pun terbahagi kepada 2 sel untuk mitosis, terbahagi kepada 4 sel, 4 daughter sel untuk meiosis. So, untuk divide organel senang. Tapi untuk divide kromosom very kompleks. Sebab tu kita kena belajar sebab dia kompleks. Dan kalau berlaku kesilapan-kesilapan semasa pembahagian sel ni,
itulah yang kita akan belajar nanti, beberapa penyakit yang berkaitan. Seperti dalam Form 4 kita belajar Down syndrome. Tapi nanti masa Form 5, masa kita belajar genetic and variation, kita akan belajar bila berlaku kesilapan semasa mitosis atau meiosis ni, berlaku cancer cells, formation of cancer cells, formation of tumor untuk mitosis. Untuk meiosis pula berlaku penyakit seperti Down syndrome, Turner syndrome. Turner syndrome tu orang perempuan tapi kromosom X dia ada satu saja. Atau Klinefelter, orang lelaki tapi kromosom dia XXY. Dan sebagainya lah. Okay. Atau orang perempuan yang ada kromosom X dia ada extra, triple X syndrome, ada XXX. Itu pun ada juga. So all of these because there is something wrong during mitosis atau meiosis. Kompleksnya proses ni sampai menyebabkan penghasilan individu baru dengan beberapa jenis sindrom. Okay, I can see that most of you have already made your have already made your notes. Okay, adakah saya dah menjawab soalan? Ada satu orang tulis kat situ, when cell division occur. Saya dah menjawab soalan kan? Masa saya cerita tu, cell division occurs right after G2. Depends on types of cell, masa tu dia nak buat mitosis atau meiosis. Okay? Yes. Okay, now bila kita dah tahu interface dan M-phase, okay, kita tengok pula beberapa istilah yang digunakan untuk explain different conditions of chromosome. Okay. Okay, kejap ya. Saya bagi 1 minit untuk update dulu. Okay, lepas ni kita akan tengok different terms that are used to describe kromosom. Ya Allah. Kromosom ni walaupun nama dia kromosom tapi dia rupa paras yang berbeza-beza memberikan nama yang berbeza-beza. Nanti kita tengok ya. Okay, saya bagi ada 40 seconds lagi kalau nak update apa-apa kat nota. Okay, let's see here. Okay ya, sorry saya kena pergi ke next one. Sorry, not this one, this one. Okay, so bila kita bincang mitosis dengan meiosis nanti, kita akan gunakan 4 istilah ni. Chromatid, sister chromatid, chromatid and homologous chromosome. Bolehkah kamu bawa kapal-kapal merah, biru, hijau dan purple tu untuk label yang betul? Okay, bawa dulu. Okay. Seorang saja yang belum bergerakkan lagi. So saya ni lah. Sekejap saya tukar. Okay anak-anak. Now,
kromatin, kromatin boleh ada di dua tempat. Kalau kamu perasan, pada gambar kiri sekali tu, kita ada satu benang hijau dan satu benang purple. Benang hijau yang halus tu dan benang purple yang halus tu, itu adalah kromatin. Now, anak-anak, bila kita cakap pasal S-phase tadi kan, kita kata berlaku duplication of DNA kan. So, duplication of DNA tu, kamu tengok dekat arrow yang saya bagi tu, selepas label kapal merah kamu tu berlaku S-phase dan kita dapati benang kromatin yang single tadi dah jadi double. Tapi nama dia, adakah nama dia lain? Tidak. Nama dia masih lagi kromatin. Kerana apa? Kerana dia masih lagi bentuk benang yang halus. Okay, so before S-phase, kromatin exist in single form, wujud dalam bentuk tunggal, satu kromatin hijau yang single, satu kromatin purple yang single. After S-phase, selepas fasa S, berlaku duplication of DNA kan, DNA sintesis masa fasa S kan. So, selepas S-phase tu masih lagi kromatin, but the chromatins exist in doubles. Sebab dah berlaku S-phase tadi, dia jadi double. Bila bermulanya mitosis nanti, kita semua belajar masa kita cakap pasal mitosis, during prophase, chromatin shorten and thicken to form sister chromatid, kan? So selepas arrow berlabel M phase tu, the first pair that you see there are sister chromatid. So hujung sekali warna merah, yang kedua pun warna merah. So warna merah tu kamu nak letak sebelum S-phase pun betul, selepas S-phase pun betul. Selepas M-phase, setiap satu benang kromatin tu become shorten and thicken to form sister chromatid. So, kejap. Okay, I can see here. Okay, mungkin macam ada yang terkeliru, ada 2-3 orang terkeliru. Okay, saya ulang ya, saya share saya punya screen. Okay, ini adalah kromatin, anak-anak. Selepas fasa S, each kromatin doubles. So, ini pun kromatin. Kenapa kromatin doubles? Sebab berlaku fasa S dekat sini. Kemudian anak-anak, selepas apabila bermulanya M phase, each chromosome shorten and thicken, kan, memendek dan menebal to form sister chromatid. So both of these are sister chromatid. This one are sister chromatid. Okay, and then at the end of N phase, tadi kan kita sebut the function of mitosis is to divide the chromosome. Sister chromatid ni ada 2 hijau, 2 purple. Kita nak divide kepada 2 sel yang berbeza. So, kita bahagikanlah setiap satu sister chromatid tu kita pecah 2. So, each one of these are kromatid. Okey anak-anak, dekat mana kita nak label homologous kromosom? Anak-anak, homologous kromosom ialah kromosom yang sama panjang tapi warna lain-lain. Okey, homologous kromosom dalam bahasa biasa dia ialah kromosom tu sama panjang, homolog. Homo means sama, log means panjang. So, sama panjang tapi warna lain-lain. Kenapa warna lain-lain? Sebab satu warna untuk menunjukkan kita dapat kromosom tu daripada ibu, maternal kromosom. Satu lagi kromosom dapat daripada ayah, paternal kromosom. So dekat mana kita nampak kromosom yang homolog? Ini pun kromosom yang homolog, kan? Nampak? Sebab kromatin ni
dua warna berbeza, tapi sama panjang. Cuba kita tengok sebelah sini pula. Kromosom ni, kromatin ni double. Tapi walaupun dua-dua ni double, tapi sama panjang juga. Okey, betul juga. Ini pun homologous kromosom. Kita pergi ke sebelah sini. Cuba tengok. Dua-dua sister kromatik ni kan sama panjang, tapi warna dia lain-lain. So, adakah dia homologous kromosom? Yes, it is also homologous chromosome, and this is also a homologous kromosom. Okay, so beza kat sini ialah di akhir end phase ni, saya letak kat sini lah. Okay, supaya nampaklah kita punya ni kan. Okay, tapi hakikatnya homologous kromosom tu semua pun boleh jadi homologous kromosom ya. Tapi anak-anak suka untuk saya ingatkan dekat sini. Okey, satu lagi, kenapa dia homologous kromosom? Sebab dia membawa maklumat genetik yang sama. Okey, dia membawa maklumat genetik yang sama. So, dia sama panjang, katakanlah ini untuk kromosom warna mata. So, warna hijau ni maklumat genetik, kromosom maklumat genetik warna mata dari mak. Warna purple ni kromosom maklumat genetik daripada ayah. Sebab itulah dia sama panjang. So saya screenshot juga yang ni sebagai sampel jawapan for you to refer later. Okay, macam biasalah kan. Okay, now anak-anak, kita cuba tengok pada penerangan seterusnya. Ini yang ada satu lagi ialah bila kita bercakap pasal saya buat ni sebagai apa nak kata ya, saya buat ni sebagai slide yang kamu boleh draw lah. Okay, so you can draw on this slide. So selain daripada istilah cell cycle tadi, G1S dengan G2, maternal kromosom, paternal kromosom, kromatin, sister kromatid, kromatid dan juga homologous kromosom. Kita juga menggunakan istilah, dua istilah lagi ialah haploid dengan diploid. Dalam sel badan kita, okay, dalam sel badan kita ada 46 kromosom. Okay, each one of the cells in our body have 46 chromosomes. It is a full set. So kalau full set, 46 kromosom tu, istilah yang kita guna ialah diploid. Lambang dia atau simbol dia adalah 2N. Katakanlah kita cakap pasal, kita discuss pula pasal sperm and ovum kan. So sperm and ovum is the product of meiosis, dan meiosis bilangan kromosom dia menghasilkan sel yang bilangan kromosom dia hanya separuh. So istilah untuk bilangan kromosom yang separuh ni kita panggil sebagai haploid. So in a full set, dalam sel yang full set, sel soma badan kita, sel kulit ke, sel liver ke, sel hati pula, sel kidney ke, dalam sel itu ada 46 kromosom. Tapi dalam kita punya sperm atau ovum, the number of chromosome is only 23 because it only has haploid number of chromosome. Anak-anak, istilah diploid dengan haploid ni tak semestinya macam bila kita kata diploid mesti 46. Tidak. Bila kita cakap diploid tu refers to any full set of chromosome in any organism. For example, kalau kita cakap pasal lalat buah, Drosophila melanogaster, lalat buah hanya ada 8 kromosom. So when people ask what is the diploid number of chromosome for lalat buah, it is 8. What is the haploid number of chromosome for lalat buah? It is 4. Another example, a species of memerang, ada sejenis memerang, bilangan kromosom dia double bilangan kromosom kita, 92. So the diploid number of chromosome for that particular organism, memerang tu, adalah 96.
Tetapi bila memerang tu menghasilkan sperma atau ovum, the number of chromosome is 46. Kan? So kita kena rujuk, kita jangan fix kata diploid mesti 46. That is only true for humans. If we talk about other organisms, bilangan kromosom yang diploid mungkin berlainan. For example, cuba kita tengok anjing ni. Okay. This is, sorry Rabiatul, saya dah tukar slide ya. Okay. This is an example of karyotyp. Karyotyp, gambar sebelah kiri ni gambar karyotyp di mana kita susun kromosom yang homolog daripada sama panjang, yang paling panjang, pasangan paling panjang ke pasangan paling pendek. Based on your observation, what is the diploid number of chromosome and haploid number of chromosome for the wolf species? Kamu tulis kat situ haploid berapa, diploid berapa. Okay, cuba observe. Okay, mungkin kamu boleh tengok, kamu boleh rujuk dekat Google Meet untuk gambar dia. Dan rujuk pada PDF sendiri untuk tengok jawapan pun boleh juga. Excuse me teacher. Ya, saya. Jadi maksud diploid number of chromosomes ni kan human ada 46. Maksudnya tapi dia ada pairing. So maksudnya dia ada 23 chromosomes yang macam 23 pairs. Oh, maksudnya dia ada 23 yang matching lah kan maksudnya macam. Oh, okay. Betul. Alright. Okay. So, cuba tengok pada gambar. Nombor 1, 2, 3, 4 dan 5 tu adalah nombor pasangan keberapa. Macam soalan yang kamu tanya tadi kan. So, dalam wolf species, pasangan kromosom dia ada 39 pasang. Nampak? Nombor 1 sampai 38 dan jangan lupa pasangan XY kat belakang tu. So, the number of chromosome, diploid number of chromosome ialah 39 kali 2 which is 78. Okay. The diploid number of chromosome anak-anak dekat situ ialah 78. Jangan dilupakan ya XY kat belakang ni. Itu adalah pasangan yang ke-39. So the diploid is 78 and haploid is 39. Macam cadangan Puteri ni lah. Thank you so much for sharing your answer, Puteri. Okay. So, teacher. Ya, saya. Tapi bukan kat gambar tu macam all the 38 ada macam pasangan ke? Ya, betul. So pasangan kalau kata diploid number of chromosome 39 pair. 39 pair. Total number of chromosome is diploid number of chromosome. So 39 times 2. Adakah saya menjawab soalan? Oh, okay, faham. Thank you, teacher. Okay. Okay. So, haploid number of chromosome maknanya nanti bila dia hasilkan sperm atau ovum, pasangan satu ni terbahagi dua, pasangan dua ni terbahagi dua, pasangan tiga ni pun terbahagi dua. Macam itulah. Sebab itulah bila haploid, only half the number of chromosomes can be found in the sperm atau ovum. Excuse me teacher. Ya, saya. Maksudnya X dengan Y ni tak boleh dah nak dikira sebagai homologous chromosome sebab dia tak ada yang sama
panjang ke macam mana? So, Betul tu. Tepat sekali. Tepat sekali. Betul, betul, betul. okay, thank you. Okay. So, kalau pasangan ke-39 tu adalah XY, kita tak boleh panggil dia homologous kromosom. Sebab satu panjang, satu pendek. Macam Rabia tu cakap lah. Tapi sebab kalaulah kita cakap pasal female wolf. So, pasangan yang ke-39 dia ialah X dan X. So, we can say it is a homologous chromosome because the length are the same. Okay, jenis maklumat yang dia bawa tu sama. Maklumat jantina untuk female, maklumat jantina untuk female. Tetapi pada pasangan, kalau pasangan kromosom yang kita tengok dekat sini, satu X, satu Y. So the genetic information carried by X is not the same as the genetic information carried by Y. So that is why we don't call it as a homologous pair of homologous chromosome. Okay, so on that note kita dah kenal basic kita kenal berapa 12 istilah phases, interface, M-phase, kemudian kita tengok kromatin, sister kromatik, kromatid dan homologous kromosom, dah 6 term. Diploid dengan haploid, term yang ke-8 and then itu je lah 8 lah basically. Okay. Alright, so kita nak tengok pula mitosis, kita nak tengok balik stages in mitosis which are prophase, metaphase, anaphase and telophase. So kejap ya, saya biarkan animated GIF ni run dulu. Prophase, metaphase, anaphase and telophase. Untuk stages in mitosis ni ada 2 skill yang student kena kuasai. Nombor 1 ialah skill melukis. Nombor 2 ialah skill explain each stages. Bila kita explain each stages, kita sentiasa mulakan dulu dengan chromosome behavior. What is the chromosome behavior during prophase, during metaphase? Kromosom tengah buat apa masa tu? Is it condensing? Is it lining up? Is it being separated? Is it moving to the opposite pole? Kita kena cerita behavior dia. Masa mitosis, dia tak kisah kalau kita nak guna kromosom atau sister chromatid. Istilah-istilah yang kita sebut tadi, kromatin lah, sister chromatid lah, homologous kromosom lah, itu semua adalah kromosom. Kau nak panggil dia kromatin pun dia kromosom. Kau nak panggil dia kromatid pun dia kromosom. Kau nak panggil sister chromatid pun memang dia kromosom. In mitosis benda ni tak ada masalah sangat. Tapi dia jadi masalah masa meiosis nanti. So bearing that in mind, it is okay for you to explain each stages by identifying that particular stage ialah kromosom. Tapi kita tahu hakikatnya macam ni, masa prophase metaphase ni dalam keadaan sister chromatid. During anaphase and telophase, dia dah dalam keadaan chromatid. So with that in mind, there are 2 ways to explain stages of mitosis lah. Sama ada kamu nak guna kromosom atau kamu nak guna istilah lagi tepat. Masa tu dia sister chromatid ke atau chromatid. Sebagai contoh. Okay, sebagai contoh. Okay, cuba anak-anak tengok kat sini. Okay, gambar sebelah kiri ialah gambar interface. And gambar sebelah kanan ialah gambar prophase. So saya buat arrow kat situ sebab saya nak minta kamu describe what is the chromosome behavior during prophase. Apa yang berubah dari interface pergi ke prophase? Cerita nuclear membrane apa semua tu kita tolak tepi dulu. Boleh tak kamu cerita what is the chromosome behavior during this phase? Okay.
So kalau chromosome behavior, basically each stage tu ada 2 sentences atau 2 marks lah. Okay, mari kita cuba. Saya bagi masa ya. Jangan risau pasal timer ni tau. Timer ni lebih kepada untuk saya jaga saya punya pacing. Nanti saya unlock balik. Dah habis 3 minit ni saya akan unlock balik ya. Jangan risau. Ini lebih kepada untuk saya remind diri saya supaya tidak terlebih masa. Okay, you are on the right track. Okay. Chromosome condense boleh, chromatin condense boleh. Dua-dua pun betul ya, tak ada masalah. Both terms are correct. Okay, so boleh teruskan. Okay, ini timer ni untuk saya saja sebenarnya. Okay, I agree with you. When we talk about chromosome behavior, kita gunakan nama untuk structure tu kita refer sebagai apa, and then we include the correct verb to describe chromosome behavior. So you can say, there are 2 ways to say this. Sama ada kamu kata chromosome shorten and thicken. Okay. Macam Adeline sebut, macam Sarah sebut, itu pun betul ya. So chromosome shorten and thicken. Shorten and thicken is the verb that we are that are suitable for prophase. So kita boleh bagi 1 point kat situ. Okay, and then it forms sister chromatic. Okay, it is form sister chromatic. Istilah sister chromatic tu kena ada lah. Okay, so sama dia, kamu juga boleh tulis macam cadangan daripada Putri, Batrisha dan juga Nurin. Ketiga-tiganya dia guna istilah chromatin. Pun betul juga, tak ada masalah. You can say chromatin shorten, thicken to form sister chromatic. Okay, dan saya suka cadangan daripada Sarah yang menyatakan the sister chromatic
join together at the centromere. Dia tambah lagi description pasal sister chromatic. So ada 3 level kat situ. Chromatin atau kromosom shorten thicken. Nombor 2, form sister chromatids. Nombor 3, the sister chromatids are joined together at the centromere. Syabas, bagus. So, anak-anak, itu cara kita nak cerita chromosome behavior. Selalunya kalau soalan Prophase ni dia letak dekat bahagian struktur, soalan struktur markah paling banyak pun 3. Jarang sekali nak pergi sampai 4 sebab 4 ni biasanya kita letak pada soalan bahagian B atau kalau kita letak dekat soalan struktur bahagian A pun kita letak pada soalan belakang-belakang lah. So, saya nak sebut apa tadi? So, untuk kalau soalan ni diletakkan pada bahagian A, biasanya dia akan tanya dalam konteks explain the chromosome behavior macam kamu buat sekarang. Explain the chromosome behavior shown by this diagram. Okay, itu satu. Nombor 2 anak-anak, kalaulah gambar yang sama diletakkan pada bahagian B ataupun gambar yang sama dia minta kamu explain diagram. Dia tak cakap explain chromosome behavior. Dia kata explain the phase shown by the diagram. Terangkan fasa yang ditunjukkan oleh rajah. So dekat situlah selepas cerita chromosome behavior ni, kamu ceritalah pasal nucleus membrane starts to disintegrate, spindle fibers start to form and move to the opposite sides of the cells. Spindle fibers start to form, centrioles start to move to the opposite sides of the cell. Itu kalau dia minta explain the phase. Kalau kamu diminta untuk tulis chromosome behavior, yang kamu tulis ni adalah mencukupi. Tak ada masalah ya. Okay. So there are 2 ways to answer this ya. So apa nak sebut, saya screenshot dua-dua jawapan ya. Cara tulis kromosom pun boleh, cara tulis chromatin pun boleh. Okey, mari kita tengok phase yang seterusnya pula. Okey, so in this dia ada 2 terms yang saya akan cari untuk phase ni, tetapi sekejap ya, cerita metaphase tau. Ini saya nak tunjuk arrow sebab saya nak tunjuk ada perbezaan kan. Ada perbezaan kat situ. Okay. So can you describe the chromosome behavior in metaphase pula? Okay, ada 2 benda atau 2 term yang saya akan cari kat situ. Satu adalah term, satu lagi ialah verb. What is the verb that we can use there?
Okay, good. Ayat dia boleh jadi satu ayat atau dua ayat, tak kisah. Dua perkara yang saya akan cari kat sini is either you say chromosome atau you can also say sister chromatic sebab dia exist as sister chromatic kat situ kan. So chromosome line up at the middle of the cell atau sister chromatic line up at the middle of the cell. Atau kita instead of saying in the middle of the cell, kita juga boleh kata at the equatorial plane. Okay, equatorial plane. Jika kamu ada buat reference pada sumber-sumber lain, ada juga sumber-sumber lain memanggil equatorial plane ni sebagai metaphase plate. So you can use metaphase plate, equatorial plane, middle of the cell pun boleh ya. Okay, so we can use sama ada kromosom atau sister chromatic sebab yang kita nampak pada gambar tu adalah sister chromatic. So, okay. Dua-dua pun betul ya, tak ada masalah. Ya betul. Saya juga setuju dengan cadangan daripada Sarah dengan Batrisha yang juga cerita mengenai position of centriole. Yes, if you are to describe the whole thing about metaphase, memang kita kena cerita juga position of centriole ni lah. So, but if we want to focus on chromosome behavior, kita boleh include saja seperti yang kamu tulis awal-awal tu lah, iaitu chromosome line up at the middle of the cell atau at the equatorial plane, and then this position is maintained by spindle fiber, itu tambahan. And then pada masa ni juga kita nampak centriole are already at the opposite poles of the cell. Boleh, tak ada masalah. Okay, now let's take a look what happens after metaphase. Okay. Apa berlaku selepas metaphase? Okay. After metaphase, we can see that there is a separation there. So can you explain the chromosome behavior for this particular stage pula? Okay, jangan risau pasal timer ni tau. Timer ni untuk saya. Nanti bila timer habis, saya start explain dan it will unlock. Terbatuk pula.
Okay, I agree with you when you start with centromere divide, memang bagus sebab centromere tu memang a part of the sister chromatic structure kan. So make sense untuk kita cerita pasal chromosome behavior ni dengan memulakan dengan centromere divide. Bagus, you are on the right track. Teruskan. Okay, saya dah unlock screen. Kalau nak tulis, boleh teruskan tulis ya. So, I agree with you when you start with centromere divide. That is point number one. So, nampak tak macam kalau masa metaphase tu kita cakap kromosom, dia macam nampak macam kita punya narrative tu tak konsisten kan? Tadi kita sebut kromosom, tiba-tiba kita kata divide into two and then sister chromatic separate. Tiba-tiba cakap kat sini sister chromatic pula kan? Sebab itulah saya macam, itulah kadang-kadang macam terkeliru jugalah. Tapi dekat mitosis tak ada masalah sebab kromosom pun betul, sister chromatic pun betul. Okey, cuma nampak macam tak cantik memula kata shorten into sister chromatic. Lepas tu kromosom line up. Tiba-tiba sister chromatic pula terpisah kan. Okay, so I agree with you when you start with centromere divide into two, point number one. Point number two, sister chromatic separated, point number two. Point number three, instead of kata spindle fiber help, kita tulis seperti yang dicadangkan oleh Rabiatul ni. Rabiatul terus kata macam mana spindle fiber help. Spindle fiber shorten, contract, so sister chromatic attracted atau pull to the opposite pole of the cell. Okay, cadang sampel jawapan daripada Rabiatul ni very concise and precise, bagus. Centromere divide, 1, and then sister chromatic separate, 2, and then spindle fiber shorten, contract, pulling the sister chromatics towards opposite poles of the cell. Kita boleh kata pull, kita juga boleh kata attract sebab dia kata tertarik kan. So tertarik tu kita boleh guna verb pull atau attract ya. In case lah kan, attract ni pun bukanlah perkataan yang kita selalu guna kan. Sorry, show responses balik. So thank you Rabiatul for your submission. Alright, kita dah sampai ke anaphase. And then let's take a look at telophase pula. Apa jadi masa telophase? Ya saya. Nak tanya apa? Excuse me teacher, saya ada soalan. Okay. Jadi sebenarnya kromosom tu dia macam the whole thing, tapi sister chromatic tu macam salah satu benda dalam kromosom tu lah kan teacher, yang benda bulat tu. Ke tak? Bukan, dia lebih kepada sister chromatic ni is the accurate term untuk describe keadaan kromosom masa tu. Sister chromatic, chromatin semua tu adalah kromosom. Cuma kalau kromosom tu benang halus bentuk dia, kita panggil kromosom tu sebagai chromatin. Kalau kita nampak macam dalam rajah ni kan, kromosom tu in pairs and attached at the centromere. Kalau kromosom tu in pairs, pendek, tebal, attached at the centromere, kita panggil dia sister chromatic. Kalau it is no longer attached at the centromere tapi masih lagi pendek dan tebal, kromosom itu kita panggil sebagai chromatid. So it is a way to describe the feature of the chromosome at that particular time. Bukan untuk nak kata macam ini adalah subkomponen ke tak. Semua ni adalah kromosom. Tapi kromosom pendek gemuk, kromatid. Kromosom pendek gemuk berpasangan at the centromere, sister chromatic. Kromosom kurus halus, kromatid. Macam itulah.
Adakah saya... Okay, thank you. Thank you for the question. That is a good question. Okay, mari kita tengok soalan yang seterusnya pula. Last kali, okay, how do you describe this? Now, what occurs during telophase? What are the chromosome behavior during telophase? Okay, tadi dah separated kan? Apa yang kromosom buat? Okay, apa yang kromosom buat pula lepas tu? Adakah kan mula-mula masa anaphase, kromosom bentuknya adalah pendek tebal. So kita panggil sebagai apa? And then semasa telophase, kromosom tu mula pendek tebal. Lah ni dekat telophase dia dah jadi kurus panjang pula. So what occurs there? Arrow tu untuk menunjukkan proses apa yang berlaku dekat situ. Kita cuba gunakan verb yang sesuai ya. Okay. Okay. Oh, kenapa Putri? Oh, apa putus-putus ke? Kejap Putri. Saya bagi Putri salinan PDF boleh? Mungkin dekat situ kamu boleh tengok terus. So kalau tak masuk PDF pun tak apa. Sekejap ya. Saya bagi salinan PDF. Nanti saya akan share dekat Putri salinan PDF. So kalau nak keluar dari PDF pun tak apa. Nanti boleh rujuk dua je. Rujuk PDF. Lepas tu rujuk apa nama? Google Meet. Astaghfirullahaladzim. Okay. Rujuk Google Meet sebentar ya. Saya unlock dulu PDF ni. Ya, alright. Saya hantar dulu kepada Puteri salinan PDF ya. Okay. Let's see here. Where is it? Alright, I found. Okay, so anak-anak, bagus. Okay, bagus. You started off with chromatid dah sampai dekat opposite poles. Bagus. Okay, chromatid is now at the opposite pole, nombor 1. Ini adalah key points yang saya bagi. Tak semestinya ikut turutan yang saya sebut ya. Okay, I agree with you. Chromatids arrive at the opposite pole, nombor 1. Nombor 2, the chromatid start to form atau reform as chromatin
threads. Okay, S chromatin threads. Itu dua chromosome behavior yang kita boleh cerita lah. Kalau dia punya essence dia ialah kromatid dah sampai kepada opposite pole, nombor satu. Nombor dua, kromatid start to uncoil atau start to reform, membentuk semula chromatin. Kan? Okay, itu dia punya essence. Other things during telophase, apa yang berlaku semasa telophase ialah formation of nucleus membrane, spindle fibers disintegrate, centriole also disintegrate, and then the formation of cleavage furrow at the plasma membrane to signal the starting of cytokinesis. Dia punya chromosome behavior 2 ayat saja. Chromatid arrive at the opposite pole. Chromatid uncoil atau reform to form chromatin. Kita cerita nucleus membrane buat apa, spindle fiber buat apa, centriole buat apa, and kita nampak dekat gambar tu sudah ada cleavage furrow. Puteri boleh jawab dekat Telegram ya. Puteri boleh jawab dekat apa nama tu, personal message dekat saya akan baca lah. Okay. So, ya saya. So sekarang in each kan dia punya nuclei dah separate, and then in each nuclei kan dalam satu tu ada 23 ke 46 kromosom? 46. Kalau manusia lah 46. Okay, thank you. Okay ya. So, okay, kita cakap pasal, bagus soalan tu. Kita cakap pasal chromosome number Okay, saya bagi gambar yang mudah sikit lah. Okay, soalan ni. Okay, dalam periksa jarang sekali kita guna 46 kromosom. Selalunya kita dalam periksa kita wakilkan dengan sel yang bilangan kromosom dia 4 ke 6 ke macam tu lah. Okey, sekejap. Sekejap ya. Saya draw dulu untuk further explain apa yang Adeline tanya tadi ya. Okey, sekejap. Nanti kita buat soalan yang sepatutnya. Okey, anak-anak. Now, sekejap. Sebelum jawab soalan ni, sorry, saya salah. Sebelum jawab soalan ni, anak-anak jawab, sebelum saya explain further pasal soalan Adeline tadi, jawab dulu mana nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Lepas tu baru kita pergi ke soalan, baru pergi ke explanation ya. Sorry, saya silap. It makes better sense if you can identify tertib dia dulu. Okay, sangat pantas dia kenal ya, bagus. So, the first one is R, followed by Q, and then S, and then P. Bagus. Okay, saya buka balik slide tadi. Okay, Sarah, are you okay? Sarah boleh ke? Boleh teacher. Sorry. Tadi saya pergi tandas. Okay, tak apa. Saya takut kot lah ada masalah internet kan. Sebab sepanjang cuti sekolah hari tu saya start buat training untuk teachers guna pedek. Lepas tu a few tuition classes after that adalah yang complain, cikgu kali ni pedek dah macam start lagging ke apalah. Tu saya terfikir adakah sebab saya start bagi lebih menarik minat lebih ramai orang untuk guna. Tapi masa tu cuti sekolah doesn't make sense lah. Mungkin pedek tu ada problem. So kalau if you have lagging problem macam tadi kan, make sure you tell me ya, sebab saya boleh rekodkan dan saya boleh email pada pedek. Mungkin dekat Malaysia dia ada problem ke apa semualah.
Sebab padded ni saya bayar tau. So, I am a paid customer. So saya bayar berapa USD ya? Saya bayar dalam 50 USD per month untuk servis padded ni. So kalau kamu tak dapat experience yang terbaik penggunaan padded ni, tolong bagi tahu saya. Kita bayar mahal untuk servis ni so that you can give your feedback better. Okay, so apa yang saya nak cerita? Kejap ya, salah. Bukan. Oh yes, this one. Okay, saya tukar kepada draw function. Okay ya. So in this particular slide dia adalah sama macam slide yang kamu susun position tadi ya. Cuma saya nak explain further soalan Adeline tadi, iaitu okay, this is my slide. Okay, macam saya sebut tadi, kita tak guna sel yang ada bilangan kromosom yang banyak untuk soalan. Biasanya kita gunakan sel yang dalam kromosom dia ada 4. So macam mana saya tahu ada 4? Memang what is the number of chromosome here? It is 4. Okay, kat sini adalah 4. So kenapa? Sebab satu sister chromatid saya kira sebagai satu kromosom. Satu sister chromatid, satu kromosom. Ingat tak tadi gambar yang kita tengok mula-mula tadi? Setiap sister chromatid tu anak-anak ialah satu kromosom yang sama. Dua-dua pun warna purple atau dua-dua pun warna hijau atau dua-dua pun warna biru, dua-dua pun warna merah. Saiz dia sama panjang, berasal dari maternal atau paternal origin yang sama. Sebab tu colour dia sama ya, attached at the centromere. So satu sister chromatid saya kira sebagai satu kromosom. So untuk menjawab soalan Adeline tadi, okay, masa prophase 4 kromosom. Masa metaphase 4 kromosom. Masa anaphase, okay ya, masa anaphase, cuba tengok kat anaphase. Okay. Saya buat garis putus untuk bahagikan. Now, setiap site ini akan dapat 4 kromosom. 4 kromosom. Okey. Setiap site dapat 4 kromosom. Saya kira satu kromatid sebagai satu kromosom. Okey. Satu kromatid sebagai satu kromosom. Okey, saya nampak dah ada yang lukis-lukis kat situ. So, sebab itulah sebagaimana saya jelaskan tadi, kromatid ke, sister kromatid ke, kromatin ke, semua tu adalah kromosom. Satu pasang sister kromatid, satu sister kromatid kita kira sebagai satu kromosom. Satu kromatid macam dekat anaphase tu, dekat S tu, pun kita kira sebagai satu kromosom. Okay, so untuk menjawab soalan Adeline tadi, masa prophase kita nampak formation of sister chromatid. Tujuan prophase, metaphase, anaphase dan telophase ni dibuat adalah untuk memisahkan sister chromatid supaya each daughter cell will receive chromatid sahaja dalam nukleus dia. Okay, prophase ada sister chromatid. Habis telophase nanti kita tengok each daughter cell dalam dia ada kromatid saja. Dan each kromatid tu nanti akan jadi kromatin balik kan? So akan exactly the same dengan parent cell tadi. Alright. So boleh tulis. Okay, nanti kita nak buat lagi beberapa soalan berkaitan. Okay, dah tak ada tulis-tulis dah. Okay, the next one.
Yeah. The next one is what happens during uncontrolled mitosis. Okay, during uncontrolled mitosis. Dalam level form 4, kita belajar uncontrolled mitosis can occur because of exposure to different types of radiation kan. Terdedah kepada gamma ray ke, UV ray ke, atau excessive exposure to X-ray ke kan. Itu yang kita belajar lah. So all of these substances sama ada the rays, UV ray apa semua tu, atau carcinogen macam benzin dalam asap rokok dan asap kenderaan, tar, nikotin. Okay, so all of these substances are known as carcinogen, substances that when exposed to our cells, it promotes the formation of cancerous cell. Sebab itulah kita panggil nama dia carcinogen. So, bila kita belajar higher level nanti, macam kita belajar pasal immunity ke atau variation ke, ada juga other causes of formation of cancer. It can also be caused by virus, genetic makeup and immune status. Yang ni kita cerita masa kita form 5 nanti ya, atau masa kita belajar immunity nanti. So for example, kita orang perempuan digalakkan, untuk generasi saya digalakkan, untuk your generation dah wajib ambil suntikan HPV kan, human papilloma virus. So that particular virus, when it exists in female human reproductive system, it stimulates atau it increases the risk to get cervical cancer. Sebab itulah kita kena ambil vaksin HPV supaya badan kita kenal virus HPV and start to produce specific antibodies to combat HPV virus. So salah satu contoh saya punya main point kat sini ialah virus juga boleh menjadi punca untuk formation of cancer cell. So basically the exposure to X-ray, UV ray dan sebagainya mengubah genetic control, genetic information inside the nucleus, inside of our DNA. So bila diubah, it changes the controlling mechanism of mitosis. Mungkin masa level sekarang kita tak belajar, tapi bila kamu buat A-level nanti, kamu akan belajar between G1S dengan G2 sentiasa ada pit stop. So the pit stop is the way our nucleus control and determine whether sel kita tu bersedia ke atau tidak untuk buat next stage. Bersedia atau tidak, boleh ke tak buat mitosis dan sebagainya lah. Dan perlukah sel berhenti buat mitosis? Sepatutnya selepas M phase dia masuk ke G1 kan. Tapi cancer cells lepas M phase dia skip G1 SG2, dia terus masuk M phase balik. So it causes uncontrolled mitosis, causing an abnormal cell growth. Kalau abnormal cell growth tu berada dekat sesuatu kawasan, dia akan compete dengan normal cells untuk mendapatkan nutrien dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kanser tu bahaya, sebab the presence of tumor atau cancer cell tu menghalang daripada normal cells surrounding the cancer cells to get enough nutrient for growth. So, sebagai penutup untuk kelas hari ini, cuba kita tengok satu contoh soalan mengenai, markah ada 3 soalan ni, mengenai formation of cancer cell.
The figure shows the growth and metastasis of skin cancer after exposed to factor W. Can you explain how factor W causes the formation of cancer cells? Mulakan dulu dengan memberi nama. Factor W tu, what do you think? Apakah nama factor W tu? And explain further on that. Ya, bagi nama dulu ya. Sebab skin cancer kan, so kita boleh agak lah what is the major cause lah. Okay, what is the, kejap, saya share this step. Alright. Okay, I agree with you. You are all on the right track. Bagi tahu dulu, factor W is UV ray. Point number 1. Okay, point number 2. Damage our DNA. Setuju. Selain daripada damage our DNA, sekejap ya, saya unlock. Selain daripada damage our DNA, nanti kita akan belajar istilah ini. Kita juga boleh kata causes DNA mutation atau changes the composition of DNA pun boleh juga. Point yang kedua. Point yang ketiga, causing uncontrollable mitosis. Yes, I agree with you, Patricia, and also Rabiato. Uncontrolled mitosis boleh, atau abnormal mitosis pun boleh. Okay, good. So W is UV ray, damage DNA, causing DNA mutation. Number 3, subsequently causes uncontrollable mitosis. Very simple saja kan? Senang saja nak dapat 3 markah. Okay. Saya juga bersetuju bila Sarah kata boleh spread and infect surrounding cell. That is also true. Sebab itulah istilah metastasis tu ada kat situ. So basically bila Sarah sebut
spread and infect surrounding cell tu kan, you are basically explain about metastasis. Istilah yang ada dinyatakan dalam rajah, dan it is a good idea for you to do that because dalam rajah disebut metastasis, tapi dalam jawapan kamu explain metastasis tu apa. So boleh dapat, possible untuk dapat markah kat situ. Good idea Sarah. So anak-anak, hari ini kita dah review balik mitosis. Kita dah tengok balik istilah-istilah yang digunakan untuk menggambarkan the condition of chromosome. We have take a look at the chromosome behavior for each stages of mitosis, dan kita juga telah bincang mengenai factors that causes uncontrolled meiosis. So anak-anak, I would like to get your feedback. Nanti bila kamu dapat nota ni, kamu akan perasan the other half of the notes ialah pasal meiosis ya. So itu kita akan discuss Wednesday. Okay, kita akan discuss Wednesday. So nanti Wednesday, nota pedek tu link yang sama lah. So kejap, sebab kita berhenti kat sini, saya nak tanya feedback lah. Alah, sorry Putri, kejap saya Putri terus tulis, tak ada masalah. Okay, I would like to ask your feedback about today's class. Ada tak apa-apa lagi yang kamu rasa perlu seterusnya, atau mungkin bila kamu reflect balik masa kamu belajar meiosis tu, ada tak apa-apa pasal meiosis yang kamu tak faham? Jadi kamu boleh tulis dekat what was hard lah, supaya saya take note nanti bila ajar meiosis saya akan explain atau address the issue that you gave lah. Okay, okay, what was hard memorizing the 9 changes tu kan. Nanti dekat meiosis lagi lah, dia ada tambah lagi satu istilah, homologous chromosome. Alah, macam nak takutkan kamu pula. Bukan nak takutkan ya. Okay, okay, terus tulis, tak apa. Okay, nanti kita akan, Wednesday kita akan tengok, apa tu nama tadi? Allah, meiosis. Astaghfirullahalazim. Hari ni apa banyak sangat istilah, tergeliat juga lidah. Yes, memang remembering every detail tu memang ni sikit lah. Tapi anak-anak memang, kalau kita tak kuasai mitosis meiosis ni anak-anak, nanti chapter reproduction nanti jadi macam susah nak make sense of reproduction and growth nanti. Masa kita belajar pasal formation of ovum and formation of sperm nanti, kita akan guna balik istilah-istilah ini, dan kita kena faham pasal masa bila diploid, masa bila haploid. So okay lah. Okay, I understand your struggle, memorization tu ya. Okay. Okay. Detail tu ya, memorizing the name changes. Alright. Cell cycle. Oh, cell cycle senang Okay. Bagus tu. That is good to know. Alright anak-anak. Oh, minta maaf dah pukul 10.03. Minta maaf saya terlebih masa tadi. So, thank you so much for your attention and your participation. Yes, you can do this. Yes, I agree with you. You can do this. Bagus dia bagi motivasi dekat kawan-kawan ya. Okay, apa yang saya sebut tadi? Okay, thank you so much for your understanding, for your attention and your participation. Memang senang untuk saya ajar kamu ni sebab every time pun kamu bagi respon. So saya senang nak pinpoint kat mana saya nak bantu. Thank you so much. Have a nice day. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Thank you, You're teacher. welcome.